welcome back sama kakak Fakri. Sekarang jam berapa nih? Jam 1:15. Ini gue lagi di Positive Prosport di Jemur Sari. Dan gue mau ngapain di sini? Tuh motor banyak banget. Ada Versys X, ini motor gue. Versys X juga. Situ ada moge-moge luar biasa. Tadi ya, hati ya. Z1000, CBR 1000, ZX10, ZX36, banyak banget. Ada Bugatti juga di situ. Dan gue di sini mau ngapain? Mau ganti motor? Enggak, belum. Di sini gue mau ini helm gue kemarin yang gue beli. Yang gue mau pasang ini. Gue mau masang Sena 20S di helm Rpha 11. Dan yang bakal masangnya adalah bos dari Positive sendiri, Asik. Jadi gimana pemasangannya? Ikutin terus ya. Oke. Jadi ini Senanya nih 20S ya. Gue cuma beli yang single pack aja. Ya, karena kalau berdua gue nggak ada yang gue harus lihat lagi. Jadi cukup beli satu aja. Ini kotaknya kayak gini kotaknya. Apa lagi nih? Sena, oke. Ini sama sini. Ada kayak penjelasan macam-macamnya. Oke ya. You're my heartbeat, my silent drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum that is kicking me till I'm numb. Oh. You're my heartbeat, my silent drum that's kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum that is kicking me till I'm numb. Oh.
bird in the sky. When he opened his wings to fly on back to the beat of the silent drum that is kicking me till I'm numb. Halo guys, ini tadi barusan gua habis masang Sena, dipasangin sih sama bosnya Positif. Ini udah nempel di helm gua. Ganteng ya, ganteng habis. Dari depan. Anjay, ada manis-manisnya gitu sebenarnya ini. Ada manis-manisnya gitu deh. Asik, mantep jiwa. Good. Kampung juga ya. Kalau juga ini catatan buat kalian yang mau beli Sena 20S yang single, dapatnya cuma segini, setengah dari 20S yang dual, dan nggak dapat dus karena emang begitu permainannya. Asik, karena emang begitu penjualannya. Jadi ya oke lah, pokoknya tetap bisa diklaim untuk garansi. Dan so far gue juga gue belinya di Positive Prosport, orangnya ramah-ramah, asik, recommended deh buat kalian yang mau beli Sena di Surabaya. Itu aja ya, jadi kayaknya video sampai sini aja. So, Rpha and signing out. Bye bye. You're my heartbeat, my silent drum that is kicking me till